हम उस मौजू पर बात करने लगे हैं जिसका गहरा ताल्लुक आपकी आंखों से है, आपकी खूबसूरती से है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी स्मूथ चलती चलती एकदम से ऐसे होती है और आपको लगता है आपकी आंखें अंदर को धंस रही हैं। इसका गहरा ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के मामूलात से है। जब भी कोई लड़का या लड़की खुद लज्जती में चला जाएगा, ये आपको भुगतना पड़ता है। एक तो फौरी तौर पे आपकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, चेहरे की ग्रेस खूबसूरती वो ख़त्म हो जाती है। चौथा, ख़वातीन की जब प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी मैच्योर हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो फिर कुछ ही दिनों के बाद, हफ्तों बाद आपको लगता है कि अच्छी खासी लड़की है, बच्चा भी पाल रही है, दूध भी पिला रही है, लेकिन आंखें अंदर को धंसती जा रही हैं। इसका मतलब है उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसको खुराक वो ठीक से इनटेक नहीं ले रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी एक स्मूथ सफ़र, एक ऐसी हमवार जगह होती है। हम सोचते हैं कि जहाँ कुछ भी जो स्पीड ब्रेकर है वो नहीं होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, बिल्कुल स्मूथ, और घास के तख्ते और फूल और फल, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सेहत के मामले में भी, यादों के मामले में भी, दोस्तियों के मामले में भी, ताल्लुकात के मामले में भी। आज हम उस मौजू पर बात करने लगे हैं जिसका गहरा ताल्लुक आपकी आंखों से है, आपकी खूबसूरती से है। कभी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी स्मूथ चलती चलती एकदम से ऐसे होती है और आपको लगता है आपकी आंखें अंदर को धंस रही हैं। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि मिस सुहेल के अलावा और भी कई लोगों ने पूछा था कि उनकी आंखें अंदर को धंस गई हैं तो क्या करें। ऐसा क्यों होता है? बेवजह नहीं होता। इसका गहरा ताल्लुक आपकी उम्र से है, इसका गहरा ताल्लुक आपके अंदाज़े फ़िक्र से, अंदाज़े ज़िंदगी से है, इसका गहरा ताल्लुक आपकी ज़िंदगी के मामूलात से है, इसकी खुराक से भी है। पिछले दिनों हम एक दावत पे एक घर गए हुए थे। उनकी छोटी बेटी थी कि 5-1 साल की, वो आई मिलने के लिए। शी वॉज़ वेरी क्यूट। तो मैंने उसे देखते ही उनकी अम्मा से कहा कि आपकी बच्ची की आंखें अंदर को धंस रही हैं, क्या वजह है? तो उसने कहा, हाउ डिड यू फील? तो मैंने कहा, जब पिछली दफ़ा हम आए थे तो इट वॉज़ नॉर्मल, अभी अंदर को हैं, तो क्या आप इसकी खुराक का ख्याल नहीं रखते? तो उसने कहा, वैसे आपका क्या ख्याल है, बच्चों की आंखें अंदर क्यों धंसती हैं? तो मैंने कहा, 2 वजह से, जो साइंस कहती है, जो रिसर्च कहती है। एक तो ये कि खून की कमी हो जाए, दूसरा ये है कि अगर पेट में कीड़े हों और मुसलसल हों और आप उसको ना करें ठीक, बच्ची शिकायत भी कर रही हो और आप अपनी सुस्ती की वजह से, देखिए पेट के कीड़ों का इलाज है, बड़े आराम से हो जाता है, 1-2 टैबलेट्स हैं, एक आध साशे होता है तो पेट साफ़ हो जाता है। लेकिन ये कीड़े ऐसे बदबख्त हैं कि बाज़ दफ़ा तो बहुत लंबे होते हैं और ये गाँव में भी होते हैं, शहरों में भी होते हैं, मीठा खाने से ज़्यादा होते हैं, बाज़ दफ़ा उल्टी सीधी चीज़ खा ली, तो उसका फ़ौरन इलाज कराइए, वरना ये बच्चे की अंदर जो कमज़ोरी है वो फिर यहाँ से ज़ाहिर होती है, आंखें अंदर को धंसती हैं। ये तो हुआ बच्चों का मामला। उस खातून ने शुक्रिया अदा किया और फौरी तौर पे उसकी रेमेडी उन्होंने की। अल्हम्दुलिल्लाह जो बच्चा है वो सेफ़ है और पहले से बेहतर हुआ। जब बचपन से ज़रा ऊपर होते हैं टीन एज में, तो टीन एज में जब किसी लड़के की या लड़की की आंखें अंदर को धंसती हैं, उसकी वजह ना तो पेट के कीड़े होते हैं, ना खून की कमी होती है। उसकी वजह 100% उस बच्चे की या बच्ची की, ये 12 साल के से लेके 18 साल की जो टीन एज का है उसको गिन रहे हैं। जब भी कोई लड़का या लड़की खुद लज्जती में चला जाएगा, और देखिए शादी के बाद जो जिस्म का इस्तेमाल है वो कुदरती तौर पे होता है, उसमें जिस्म आपको सज़ा नहीं देता। पर जब आप उस उम्र में जहाँ आपको अपने जिस्म का, अपने ख़यालात का ख़्याल रखना है, पाकीज़गी का भी ख़्याल रखना है, आप बाथरूम जाके अपने जिस्म के उन आज़ा से खेलने लगो और मास्टरबेट करने लगो, खुद लज्जती इसको उर्दू में कहते हैं, ये एक ज़्यादा सेफ़ लफ्ज़ है। तो उसकी वजह से हमेशा चूँकि आपकी कोई कदगन नहीं होती, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा, ज़रा सा एक्साइटमेंट हुई, किसी से बात हुई, कोई मूवी देखी, कोई क्लिप देखा, तो जो जहन है उसी तौर पे वो चीज़ों को या उन मंजरों को याद रखता है और आपको उकसाता है और आपके लिए सेफ़ रास्ता होता है। ये आपको भुगतना पड़ता है। एक तो फौरी तौर पे आपकी आंखें अंदर धंस जाती हैं, चेहरे की ग्रेस खूबसूरती वो ख़त्म हो जाती है। तीसरा, आपको फिर लोगों से दूर अलग रहने का दिल करता है, अकेले रहने का दिल करता है, और इसकी ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा फौरी ये होती है कि अपनी उस आदत को छोड़ दिया जाए, अपनी खुराक ठीक की जाए। और आदत छोड़ने से मतलब ये नहीं है कि अपने हाथों का इस्तेमाल छोड़ दें, आदत ये भी है कि जिस वजह से आपके दिल में वो फ़िक्र, वो ख्याल आता है,
اس کا کیجیے۔ اب آتا ہے تیسرا جو ادھیڑ عمر ہے، جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے تو اس وقت جو آنکھیں دھنستی ہیں وہ اور وجہ سے دھنستی ہیں۔ تب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا جگر عام طور پہ کام کرنا بند کر دیتا ہے یا کام کرنا کم کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے بڑھاپے میں بھی اور ادھیڑ عمری میں بھی آنکھیں اندر دھنستی ہیں۔ چوتھا، خواتین کی جب پریگننسی ہوتی ہے، پریگننسی میچور ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو پھر کچھ ہی دنوں کے بعد، ہفتوں بعد آپ کو لگتا ہے کہ اچھی خاصی لڑکی ہے، بچہ بھی پال رہی ہے، دودھ بھی پلا رہی ہے، لیکن آنکھیں اندر کو دھنستی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی، اس کو خوراک وہ ٹھیک سے انٹیک نہیں لے رہی، بچی کے رونے دھونے سونے کے ساتھ اس کے اپنے پوری زندگی کا معمول بدل رہا ہے۔ تو اس ایج میں اس جو خاص طور پہ ہے، اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں۔ پریگننسی کی بریکٹ، اس میں لڑکی کو ہر صورت میں اپنی خوراک کا زیادہ انٹیک کا خیال کرنا، اپنے دودھ کا زیادہ خیال کرنا، چونکہ ظاہرہ بچوں کا پلا رہے ہو تو آپ کو خود بھی لینا ہے۔ تو اگر میاں عقل مند ہو، سمجھدار ہو اور اپنی ماں کے پلو سے بندھا ہوا نہ ہو تو اسے بطور خاص اپنی بیوی کے لیے الگ سے دودھ کا مینیج کرنا چاہیے، اس کے کھانوں میں دیسی گھی کا استعمال کرانا چاہیے، اس کے لیے جو نٹس ہیں وہ چاہے چھپا کے لانے چاہیے تاکہ وہ طاقت اس کے لیے بھی، دیکھیں یہ بیماری بڑھ گئی تو پھر یہاں چھائیاں، یہاں پہ پورا جسم آپ کا نہ بچہ ٹھیک سے پل سکے گا اور ایک الگ مریضہ آپ کی بن جائے گی۔ تو جسم خوبصورت ہے، جسم کے ساتھ خیالات خوبصورت ہوتے ہیں، خیالات خوبصورت ہوں تو عمر اور آپ کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے اپنے جسم کا، اپنی روح کا، اپنی خوراک کا، اپنے معمولات کا خیال رکھا ہو اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جب آتی ہیں اٹیک کرتی ہیں آپ کے تصور پہ، آپ کی روح پہ، آپ کے جسم پہ، تو ان کو اگر آپ وقت پہ ایڈریس کر لیں اور سمجھ لیں۔ ویسے اتنی شاندار چیز ہے موبائل، کبھی کبھی ایسا مسئلہ آپ کو ہونے لگے تو اس سے بھی پوچھا کریں۔ وہ گوگل کی جو اسسٹنٹ ہے تو وہ انگریزی کوئی کالی پیلی یا کسی نووا والی سے پوچھ لیا کریں تو آپ کو 10 چیزیں وہ بتا دے گی کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ۔ پھر کبھی ٹوٹکے کرنے سے پہلے کسی نیوٹریشن سے مل لیں، کسی ڈاکٹر سے مل لیں، تھوڑا سا اپنے آپ پہ خرچہ کرنے کی عادت بنائیے تو ہوپ فلی یہ استعمال کرنے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ مس عائشہ نے پوچھا تھا سر میرے ہاتھوں پہ بہت جھریاں، میں کیا کروں؟ میرے بچے اس پہ ہماری پرانی کو ویڈیو دیکھ لیں۔ فی الحال میرے پاس یہ نیا آیا تھا میریکل ہینڈ سیرم، یہ پاکستان ہربل والوں کا ہے اور بہت شاندار ہے۔ اس میں اب اس کو اگر کھولوں تو یہ سپرے کرتے ہیں، اس پہ پورا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، آپ ان سے 0300 041 9942 سے منگوا لیں میریکل ہینڈ سیرم۔ اسی طور پہ اگر آپ کو اپنی آنکھوں کا، چہرے کا، جھریوں وریوں کا مسئلہ تو اس کا بھی سیرم ان سے بنوا لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ہاتھوں کا بھی مسئلہ چونکہ ہاتھ اصل میں جب کسی سے ہم ملاتے ہیں اور جھریاں پڑی ہوئی ہیں تو بہت بری لگتی ہیں ایک دم عمر سے زیادہ، پر ان جھریوں کی وجہ ہوتی ہے، ابھی چونکہ ٹائم نہیں ہے ورنہ پھر سے ہم بات کرتے، کوئی پرانی ہماری ویڈیو دیکھ لیجئے، اس سے آپ کو پوری ایجوکیشن مل جائے گی، ایجوکیٹ ہو جائیں گے۔ اختر عباس کو دیجئے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔